salat akatina apa contohna bi aning koto al haidu wan nifasu akati menabila ampun potos penapa head ampun ampet penapa head wan nifasu ban nifas walam yaud addamu bandara lo abali pole lepala socce terus kak dinto pas bersih terus otaba contoh lain wazalas siba ban elanga sifat kekanaan sifat kesobian artinya belik nang pokol 2 siang dari awal ki sobi nak kan itu kilo belik kelaban menurut catatan belik nang tanggal 2 bulan Ramadan hari Kemis pukul 2 siang secara catatan. Berarti hukum beli kan yang pokol 2 ini juga termasuk masalah contoh lain kak dinto otabawal kufrul asli elang sifat kufur dari awal mulai lahir kafir kilo Islam asli laka kafir asli sampai masuk Islam nang pokol 2 duhur hari Kemis tanggal 2 Ramadan apa ngekali lagi neka contoh-contohnya zawalul mani contoh gampang akati head gelak kak dito dari awal socce dari awal head pokol 2 4 sekadin tojukan wal jununu sifat gila sekadin tojukan wal ilma'u ban sifat ajan atau pingsan sekadin tojukan wasyakru ban jukan sifat mendem dari ada mendem pokol 2 beres mendem pas sadar dari ada pingsan pokol 2 pas sadar otak dari ada gila pokol 2 pas beres sekila andai contohnya zawalul mane elang bareng senyega dek kesolat maka dalam hukum orang beres nengan tengah bektona bajang maka dalam hukum orang gak dinto socce otak ampet dari head nengan tengah bektona bajang maka iyo latin timen debuna ke musonne olatinna panafa ingkana ay ingkitaul mawani fi waqtin la yasluhu li jam'i sholati ma'a ma qablaha bi angkana fi waqti subhi awil zuhri awil maghribi celing dimen mon bektona bejeng kak dinto aropa akin bejeng selok bisa ijma sareng salat sebelum paham nggih bejeng kak dintoh bejeng selok bisa ijma sareng salat sebelum enalekan tanku lebih panjenengan musafir kan kenging ajama kak disa duhur sareng asar atau maghrib sareng isya la mas'alah turu zawalul mani mon bada orang soceh nang ebaktona bejeng sekadim mabajeng kak dinto lo bisa ijma sareng salat sebelum berarti salat penapaan selo bisa ijma sareng salat sebelum salat subuh nek lo bisa ijma sareng isya tangi tade cerita orang ajma subuh sareng isya sebade isya sareng maghrib kan sekak dinto kemudian salat duhur juga lo bisa ijma bi sopu tada cerita na duhur ijma bi sopu sebeda asar ijma bi duhur ampun ngekali tangi sekapeng telo contohnya berenang salat maghrib kak dinto lo bisa ijma sareng salat sebelum maghrib lo bisa ijma bi asar tapi maghrib bisa ijma bi isya lo bisa maghrib ijma bi asar ampun paham nggih lamun orang kak dinto soceh bedenang telo bekto kak dinto soceh bektona subuh soceh bektona duhur sareng soceh bektona maghrib soceh bektona bejeng sekak dimma bejeng kak dinto lo bisa ijma sareng salat sebelum subuh duhur maghrib nek pejang-pejang selok bisa ijma sareng salat sebelum maka darama la yasluhu li jam'i sholati ma'a ma qablaha baktona salat selok bisa ijma sareng salat sebelum bi angkana fi waqti subhi
akati contoh menabi soceh bektona salat subuh awil zuhri otabe soceh bektona salat duhur awil maghribi otabe soceh bektona salat maghrib walau baqiya minhu ayil waqti qadru ma yasa'u Allahu akbar wajib qada'u dzalikal fardu mon lesocce bektona telok kak dinto senaosa karena bektoh namung cukup kaangkui takbiratul ihram maka wajib ngodoen salat seki buru. Ampun bisa ditangkap tetimon beda orang bine head kak dintoh aropa akin masalah seperlo eka oneng dan kaula panjenengan karena hubungan kelaban otang ben lo otang salat dan kaula terutama para bu-ibu karena kak dinto sepaling banyak kasus beda orang bine head soceh bektona ba soceh bektona bajang maka jeling dimen mon salat seandi bekto kak dinto lo bisa jamak sareng salat sebelum maka orang kak dinto wajib ngodoen salat ki buru. Apon? Wajib ngodoen salat wajib ngelakonin salat duhur mon lo cukup maka wajib kodo mongkol 2 engki cukup kian berarti salat duhur nang pokol 2 kak dinto. Teka socene kele nang bekto se sekejak nyapo keng karo cukup atakbiratul ihram. Nang masjid lah ampun hera la sola lebara masuk asar hera la sola etekku pas bersih artinya abe soceh abe bersih bektona duhur sekadi makarina bektona mong cukup Allahu ca'ala ko salat duhur lo nyapo ca'ala ko salat duhur lo bisa lo sempurna tapi cukup kan Allahu akbar maka orang nikah wajib ngodoen salat duhur. Ampun ngekali tadi kak dinto pertama jadi menabi soceh bektona salat sekak di masolat kelak lo bisa jamak sareng salat sebelum maka wajib ngelaksanakin salat kak dinto mon nototin engki bajang nang bektona mon lo nototin wajib kodoen deki nang bekto setelahnya. Ampun wajib qada'u dzalikal fardu maka wajib ngodoen salat seandi bekto ki buruh in baqiya syakhsu saliman minal mawani'i dengan catatan mon orang kak dinto saampuna soceh pagun selamat dari manik-manik selain lo ican dek gila lo ican dek perkara selain lo ican dek penapasan nomor telok lo ican dek jana-janan otabe lo ican dek mendem artinya selamat dari mani usolah selain maka wajib ngodoen salat ki buruh. Apa tinjauan sekapeng 2 falau adroka rok'atan akhiral asri masalan menabi orang kak dinto elang maning otabe elang udura elang hete bektonah nyapo alaksanaakin situng rokaat seumpama nang akhir salat asar orang kak dinto soceh nyapo jek saking ngelakonen situng rokaat seumpama tapi nang bekto selanjutnya pas datang dere boleh fa'adal mani'u ba'da ma yasa'ul maghribi bektona maghrib datang dere boleh maka orang kak dinto wajib ngodoen maghrib bisaos lo osa ngodoen salat asar intina para rabu saya sangat batan kaula amul jakin beda perbedaan antara zawalul mane sarang turuwul mane anyar dateng barang sing ngeceke sarang elang barang sing ngeceke mon anyar dateng barang sing ngeceke maka
kodu abajeng neng bekto kak dinto mon orang nikah nyapuk ngelaksanakin sholat secara utuh. Tapi mon edalem elang barang saya ngecegah lo kodu hucak nyapuk ngelakonin secara utuh kan cukup ngelakonin takbiratul ihram ampun wajib ngelakonin sholat seandi bekto ki buru kak dinto. Ampun kak dinto tinjauan pertama. Tinjauan sekapeng dua wa ingkana ingkito ulmawani'i fi waktin yasluhu li jam'i sholati ma'a qablaha manabi elang mane kela bedeneng bekto na sholat sebisa jama sarang sholat sebelum maka kare dua bekto asar kak dinto bisa jama sarang duhur bekto isya bisa jama sarang maghrib. Tinjauan pertama mon lo bisa ejama mon lo bisa ejama pas nototin bekto secoko takbiratul ihram maka wajib ngodoen salat seandi bekto kak dinto. Menabi sekapeng dua menabi orang kak dinto elang maning beda bekto na salat sekak dimma salat kak dinto bisa ejama sarang salat sebelum akati contoh soceh bekto na asar awil isya'i otaba socce baktona salat isya walau baqiya minhu qadra ma yasa'u Allahu akbar senajan orang kak dinto nyapung bekto sesekone saking sekoneng cukup karo maos Allahu akbar mon bisa jama pejang sandi bekto kak dinto darama wajib qada'u dzalikal fardu walladzi qablahu maka wajib ngodoen salat seandi bekto kak dinto sekaligus juga wajib ngodoen salat sebelum ngakali tadi mon beda orang seceh nang bekto salat asar sekadim bekto no seceh kak dinto ki beda karena bekto asar secoko ngelakonen takbiratul ihram maka ring bine nikah wajib ngodoen salat asar juga wajib ngodoen sarang doho berarti wajib ngodoen dua teka asotce nang bekto asar apa napa polana salat seandi bekto bisa mak sarang salat sebelum socce nang bekto isya pukul 3:30 pukul 4 korang 10 sedangkan adzan subuh pukul 4 pas seumpama adzan subuh pukul 4 pas pukul 4 korang 5 orang kak dinto socce 4 dari hete maka kati penapa wajib ngodoen salat isya juga wajib ngodoen salat maghribnya. Kesimpulannya pun beda dua tinjauan bagi orang kak dinto menabi masalah zawalul mane menabi masalah elang barang senyek keceling bektona solat agalun menabi socce benang bektona solat sebisa selok bisa ejama kelaban solat sebelum maka karo ngodoen situng solat nekato menabi bisa ejama sarang salat sebelum maka wajib ngodoen dua salat ngodoen salat kak dinto sarang salat sebelumnya kak dinto dalam masalah zawalul mane menabi nang masalah turul mane de tengah barang sing ngecek maka tinjauannya cukup ngelakonin salat secara utuh penapa punten menabi cukup ngelaksanakan salat secara utuh maka wajib ngodoen salat seandi bekto kak dinto menabi tak cukup ngelakonin salat secara utuh maka tidak wajib ngodoen salat seandi bekto kak dinto enalikan orang saya kedatangan head kele apa wa yushtaratu baqa'u salamatihi huna aidan biqadri hadzal fardhi ben isyaratakin orang kak dinto kodu terus selamat artinya kodu terus aman dari mane kodu terus soceh konan lo datang dari pole sampai bila sampai kadar cukup alaksana aki sholat
dia orang sesocce berenang akhir bekto kela kaangki wajib ngodoin solat kak dintoh sarang solat sebelum kotu socce na kela socce sepas seterus sepas sesocce socce sepa maria lo datang dara po lo datang dara boleh tapi datang dara boleh tapi sekiranya jarak antara socce sarang datang dara si kedua kak dintoh cukup ngelaksana aki solat seandi bek to kak dintoh menabi asar ki cukup alaksana aki solat asar. Apon masalah boleh falau balagha summa junnah masalan seumpama bedena kana belik kati contoh gelak zawalul mane juga termasuk zawalul mane yang kika dito zawalus siba langa sifat sobi bedena kana menurut bitongan secara pasti belik kakak dinto hari Kemis tangker dulekor Ramadan pokol 2 siang depak ke pukul 2 siang hukumin belik nak kana kak dinto kemudian syarat kangkui wajib ngelakonin solat kak dinto solat duhur pukul 2 kak dinto kudu selamat terus dari manik selain teti menabi dateng manik lain pas gila seumpama semarina belik pukul 2 setengah telok pas gila beda bareng senyega boleh qabla mudhi ma yasa'u hadzal fardu maka etinjau dimen jarang dari elanga manik sepertama sareng dateng manik sekapeng 2 mencokop ngelakonin solat jarak bektona maka lo wajib ngelaksanakan solat kak dinto mencokop maka wajib lo cokop maka lo wajib dari belik dak gila pas karoning 10 menit jarang seumpama sedangkan 10 menit lo cukup ngelaksanakan solat duhur seumpama maka solat duhur bagi anak-anak kak dinto lo wajib. Apaan? At-tasi'u tineng sekapeng sanga kak dinto masalah turul mane sareng masalah zawalul mane ampun lastare kesimpulannya pun menabi dalam masalah turul mane anyar de tengah bareng senyega dak ke solat maka etinjau kelaban cukup ngelaksanakan solat secara utuh penapa punten menabi cukup maka wajib asolat menabi lo cukup maka lo wajib ngodoen untuk masalah langamane maka tinjau cukup ngelaksanakan solat meski cukup ala nyapok kebektoh meskipun hanya sekone meskipun hanya cukup ngelaksanakan takbiratul ihram tok masalah kodong celing solat penapa solat kak dinto bisa jamak sareng sebelum penapa punten menabi lo bisa maka cukup ngodoen solat kak dinto tok menabi bisa jamak maka kudu ngodoen 2 ngodoen solat kak dinto sareng ngodoen solat sebelumah. Ampun at-tasi'u tineng syarat-syarat salat sekaping sanga ayya takida engki kak dinto kotune katakin pasera orang se asolat kotu yakin pasera orang se asolat annas salata al mafrudatah allati yusalliha fardun bahwa solat seike solat orang kak dinto adalah solat fardu tetimun panjenengan ngelaksanakan solat maka kudu oneng kudu yakin tentang hukum solat sebekal ekelako kak dinto nika syarat mon lopot lo esa mon keyakin kelero maka lo esa
duhur dia wajib apa sunnat dia. Orang ki buru masuk Islam, kilo sempat ajar, lo oneng lo hafal kenyamanan bejeng. Napa boleh pas hukum apa? Bejeng keng sejelas abang oneng bahwa nang Islam nika bedanya beda ibadah si anyama apa? Si anyama bejeng. Dada pasti bejeng duhur karena bejeng duhur hukum apa? Lo hidup orang apa wajib apa farduh. Maka mon apa jeng lo esa bejeng orang kak dinto karena syarat salat kotu nekatakin wajib de salat se wajib kotu nekatakin sunnat de salat se sunnat kotu yakin cek duhur neka fardhu kotu yakin cek salat duha neka sunnat kanggo asana ngelaksanake salat duhur. Artinya fardhu katipan apa? Yusabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu tarikuhu. Artinya fardhu ki biasa kati sekaoneng dan kaula panjenengan sealaksana akin panengi kenceran sareng ajunan Allah ben seatinggalakin esek sah kak dinto seeko cak fardu. Teti orang sealakna bejeng kak dinto syarat kangkui esa bejeng kotu oneng cek bejeng seekelako nikah hukum bejeng fardu. Faman i'taqadaha ay salatal mafrudata sunnatan au khala qalbuhu anil aqidataini ay al-fardiyati wa awis sunniyah au tashakkaka fil fardiyati ay fi kauni tilka salati fardon lam tasihha salatuhu. Maka pasera orang seayakinakin dak salat se farduakin ayakinakin sunnatan cek nika salat duhur ete katakin cek sunnat padahal asar yakinakin cek sunnat au khala qalbuhu anil aqidataini ota besepe atena dari kedua keyakinan apa fardu apa sunnat lalu hidup engkilo kelero ngocak sunnat padahal fardu engkilo ngelero ngocak fardu padahal sunnat tapi khala qalbuhu atina sepe kosong lah kalau oneng ki buru masuk Islam kana nika orang neka ki buru masuk Islam tadi lo oneng cek duhur neka wajib napa sunnat bener keng kelero lah kalau lo oneng khala qalbu sepe atina lo oneng dak hukum bejeng maka lo usah ngelakonin bejeng orang gak itu ampun ngakali tanya au tasyakkaka fil fardiyati otaba ragu dalam kefarduannya. Nomor situng salah meyakini. Nomor dua khala qalbuhu tidak meyakini wajib, tidak meyakini sunat. Otaba tasyakkaka sikapa yang telok mang fardu apa sunat ya? Duhur ya fardu apa sunat? Asar ya fardu apa sunat? Ane kata syakkaka. Mang dalam ateh dalam tentang hukum bajang seekelako maka daerah mahukuma lam tasihha salatuhu maka salat lo esak apa napa me lo esak pola na syarat bajang kotu nekataki wajib menabi bajang neka wajib kotu nekataki sunnat menabi bajang neka bajang bajang sunnat. Dalam contoh setejaki buru tak yakin sepeh atena otabah ragu dalam hukum maka salat lo fil jami'i dalam kesetajana kak dinto walau kana amian senajan orang kak dinto orang sebuduh orang selakal lo oneng pakun lo sa tadi montro esa syarat senomor tanga engki kak dinto kodu oneng tentang hukum bajang seekelako wa huwa man lam yumarisul ilmah pana pasir sekoca orang awam kak dinto wa huwa man lam yumarisil ilmah orang selo andi keahlian pengetahuan tentang kak dinto engki contoh nak kati orang ki buru masuk Islam gila kak dinto sing kena lo oneng dak hukum bajang
walau bainal ulama'i senajan orang kak dinto hidup di tengah-tengah para alim ulama, lianna hadza syartun li sihatil ibadati, karena oneng ben ngeyakinakin tentang farduh bentak fardona bejang kak dinto aropakin syarat asana ibadah fi haqqil ami wa ghairihi, baik bagi orang seawam, orang seoneng maupun orang seoneng. Teti syarat sekaping sanga kudu aya kenakin farduh cek salat kak dinto farduh, kudu aya kenakin sunnat cek salat kak dinto sunnat. Ampun, al-ashiru tineng syarat sekaping 10 dari 12 syarat-syarat salat engki kak dinto alla ya'taqida ruknan min arkaniha ay as-salati tis'ata asyara al-atiyata sunnatan, kudu lo nekatakin dak salah situng rukun bejang sejumlahna 19 sedeki bakal eterangakin sareng ke musannif bingkeng, karena ya ada kilo abahas tentang rukun bejang. Kudu lo nekatakin dak tung situng rukun bejang ete katakin sebagai sunnat. Mun kelak nomor sanga salat secara utuh bejang duhur riyah wajib apa sunnat, maka kudu yakin cek bejang duhur nika farduh, cek bejang duhur nika wajib. Semangken sekaping 10 kudu nekatakin meyakini bahwa rukun adalah rukun, sunnat adalah sunnat. Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, aneka seteja kudu oning panjenengan wahai orang seperti asolat bahwa nika seteja adalah rukun. Lo kengeng iyo betekaten, lo kengeng iyo keyakinan bahwa rukun bejang kak dinto sunnat. Napa kudu afal terus? Kudu afal punten lo kudu afal. Tapi ketika panjenengan itanya akin kudu oneng. Orang apa jang re bade sujud mantuan. Dan mah hukum sujud wajib cong. Nah, ini bagus. Lo kudu afal nomor situng niat, nomor 2 takbiratul ihram, lo kudu afal segak dinto. Tapi begitu etan toakin sebut situng rukun etanya aki hukum panjenengan ajawab hukum setepak, maka panjenengan kak dinto ampun memenuhi syarat. Mantuan bejeng ria bade tahiyat dah mah hukum tahiyat rukun jong kudu tahiyat orang bejeng ya. Rak mantuan salat je bade salam dah mah hukum salam ya rukun jong salam je wajib. Lo sama ada salam. Nah, sepenting bisa nentuaki segak dinto. Lo kudu afal secara urut. Ampun ya kali ini. Jadi syarat sekaping 10 kudu lo ayakinakin salah situng rukun dari sepenapan rukun salat sejumlahna 19 deki lo ete katakin sebagai sunnat. Faman i'taqadaha ayil arkan furudon au khala qalbuhu anil aqidataini au tashakkaka fil fardiyati au fi kaunil arkani furudon awi taqada sunnatan min sunanis sholati fardon sohat sholatuhu. Famani taqada semakin menabi beda orang ayakinakin bahwa setejena rukun sebade bejeng gak dintoh aropakin wajib otaba atena kosong lo bisa nentoakin au tasyakkaka otaba mang penapa fardu penapa punten tentang masalah rukun otabane katakin bahwa natson nada bejeng riakapi adalah fardu sohat sholatu esa bejeng. Para rabu sesangat badan kaula kol jaakin dalam masalah kak dinto bedeskone perbedaan etempeng bi gela dalam masalah hukum sholat secara utuh. Mon hukum sholat secara utuh lo kengeng orang kak dinto ragu, lo kengeng orang kak dinto lo oneng, lo kengeng orang kak dinto salah menentukan.
telok kadin telok kengeng sedaja ragu apa farduh apa sunat ne kalau oleh kau tu yakin cek pejeng se kepejengan neka fardu mon farduh kau tu yakin cek pejeng se kepejengan neka sunat menabi sunat lo kengeng ragu lo kengeng lo oneng salah menentu lo kengeng salah menentukan tapi mon dalam masalah rukun pejeng tapi epokol rata setuju kon lakona solat riyah setuju kon lakona bejeng riyah adalah rukun ane kalau apa-apa tanpa menyebutkan penapa konot tanpa menyebutkan penapa tahiyat awal tanpa menyebutkan penapa tasbih tanpa menyebutkan penapa pemausan sorat tapi epokol rata secara gelondongan kon lakon dalam kon lakona bejeng arya kotu kelako kap pi kak dintolo apa-apa esa bejeng ampun ngekali tangi pita bi bekto pertanyaan kele salam dak mahukum mantuan mon pangko cak sunat kelero takbiratul ihram dak mahukum tuan mempai kocak sunat maka lo esa bejeng Fatihah ada mon tentu akin lo kenging tapi mon secara gelondongan secara ijmali secara global secara satu paket solat pas eko caakin setuju kon lakona solat dalam solat nikah adalah rukun kak dinto salo apa penapa padahal beda sunat tangi beda tahiyat awal nikah hukum sunat nang sopu beda konot nikah hukum sunat nang tikir bajang nikah beda doa iftitah nikah sunat tapi bi orang awam kela epokol rata secara gelondongan kon lakona bajang setajana wajib kak dinto sohat solatuhu esa bajang otaba khala qalbuhu atina lo oneng lo bisa nentuakin kadin to bakun asa sepenting lo nyebut takbiratul ihram sunat Fatihah sunat lo nyebut sekak dinto tapi khala qalbu atina kosong lo hafal sekemas fardu lo bisa nentuakin sekemas fardu sekemas sesonat pakun asa mon dalam masalah rukun bidah dalam masalah hukum salat secara utuh. Apaan? Sahhat salatuhu fis suwaril arba'ati pakun essa salata dalam contoh-contoh seempat kak dinto. Penapaan? Nekatakin sedejana rukun kak dinto fardhu kapi. Nekata otabah ragu dalam kefarduannya. Otabah nekatakin sedeja kon lakon sunat adalah fardhu otabah khala qalbuhu lo oneng senentoakina dalam empat contoh kak dinto seteja lo apa-apa esa hukuma sepenting lo nentoakin lo nyebutakin situngnya mana rukun lo nentoaki penapa ruku pas sebut pas kelero ruku sunat lah ini kelero lo samun sekak dinto tapi mun secara gelondongan eko caakin setejana fardu kak dinto lo apa-apa tapi setejana lo oneng kak dinto lo apa-apa khilafan lil imamil haramain pitah menabi menurut imam haramain fi suratil akhirati dalam contoh terakhir kak dinto imam haramain lo ngesaakin kenapa contoh terakhir i'taqada sunnatan min sunanis salati fardhon nekataki jenat sunnata salat kak dinto sebagai fardu menurut imam haramain lo kengeng tapi menurut mayoritas ulama mungkin keleroh nentuaki dari sunnat de fardu lo arapah sebahaya kak dinto mengoba dari fardu ke sunnat ruku eko cak sunnat kak dinto bahaya bisa apa lagi dak bejeng petehai eko cak sunnat kak dinto bahaya tapi mon kelero dari bebe ke atas konot eko cak wajib kak dinto bunten lo bahaya de buna ulama selain tapi imam haramain nentoakin bahwa kelero dalam nentoaki sunnat eko beda ke fardu kak dinto juga bisa membahayakan menurut imam haramain bisa melo esa ampun wa kadza law i'taqada anna ba'dha af'alis salati fardhun wa ba'daha sunnatun
sekak dinto juga lo apa-apa menabi orang kak dinto keduan iktikad keduan keyakinan bahwa sebagian dari kon lakona solat kak dinto beda se fardu dan sebagian selain beda se sunat tanpa nentoakin apaan kon lakon jadi bejong teh hukum teh ya beda se sunat beda se fardu jong lo kudu kelaku kapi tapi lo nebutakin situng ben keleroh hanya menyebutkan secara umum beda se sunat beda se fardu fatasihhu maka asa hukumah malam yaksid bi fardin muayyanin naflan selama tidak bertujuan nyaceh situng fardu sebutakin sunat jadi lo kengeng menabi eta ruku dalam hukumah pas eko cak sunat kak dinto selo kengeng pateha dalam hukumah sunat lah kak dinto si betal bejeng lo sa bejeng menabi kenge pokol rata beda se sunat beda se wajib tanpa dibijre tanpa diperinci maka lo apa-apa pon bi khilafi ma idza taqada anna jami'a af'aliha sunnatun fala tasihhu pitah menabi nekatakin cek setejana kon lakon salat kak dinto sunat mon gelek ngoba dari sunat ke secara mokol secara umum seteja kon lakon salat fardu kak dinto sah tojo kon lakon saya kelakoi bojong di fardu kapi kotu kelaku kapi kak dinto sah tapi mon yoba seteja kon lakon dalam salat area sunat kapi kak dinto lo sah sebab akan fatal akibatnya bedih ninggalakina ruku bedih ninggalakina sujud bedih ninggalakina barang yang seharusnya tidak boleh ditinggalkan menabi nekotaki dari sunat seteja ditekaki fardu kan elaksana aki kapi berarti menelaksana aki kapi tadi pas tadi lan kesanah sekak dinto jadi keleroh nentoakin dek ke hukum fardu secara rata hukum sah keleroh nentoakin dek hukum sunat secara rata bisa abetalakin dek ke solat wa dzalika li annal fardha war rukna wal wajibah madluluha wajibun apa-apa me sekak dinto engki polana si anyam fardha anya mana pabain senya mana fardoh baik kak dinto anya marukun baik kak dinto anya mawajib baik kak dinto anya mafardoh setejana kak dinto dalil situng engki kak dinto berangkat dari bareng sekotu ekelakoh mon ekelakoh oleh kenceran mon lo ekelakoh oleh seksah apapun namanya mau anyama fardoh pakun ngak ni ke hukumah anyama wajib engki pakun ngak ni ke hukumah anyama sunat pakun ngak ni ke hukumah mon ekelakoh oleh kenceran mon tinggal eseksa teti lo kengeng menabi eporod dak sebeben mon eporod dak sunat apon qala Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar adabu lau qasadar ruknah bisyarti au aksihi lam yadurruh mon bada orang ngocak rukun dak kesitung syarat ikocak rukun au aksihi otabe sebalika rukun ikocak syarat padahal kan lain rukun sareng syarat syarat kak dinto debun kemisone beda 12 rukun deki bakal sebutakin ada mungkin kemisone beda 19 syarat sareng rukun kak dinto beda apa mon syarat kudu ekelakoh tapi meskipun kudu ekelakoh syarat kak dinto berengeh bene bagian dari salat menrukun pada kudu ekelako kia tapi berengah adalah bagian dari sholat kan itu perbedaannya antara syarat sareng rukun ya contoh syarat bejeng kudu andi wudu tangi wudu neka bene bagian dari sholat wudu engki sholat lain bareng lain nih orang ngabejeng neka kudu adep kiblat orang ngabejeng neka kudu soceh kan sekadin toh syarat dari ngabajang kudu
soce neka bareng lain, salat neka bareng lain. Kak dinto seiko cak syarat. Bareng sekotu ekelakoh dan bareng itu bukan bagian dari salat. Pita bi rukun, mon rukun bareng sekotu ekelakoh dan bareng itu adalah bagian dari salat. Apa contohnya kati ruku nekah rukun bajang kotu ekelakoh dan bagian dari bajang itu sendiri. Takbiratul ihram, sujud, toju, iktidal, tahiyat, dan lain sepatorote seteja kak dintoh adalah bareng sekotu ekelakoh dan termasuk bagian dalam rangkaian sholat. Mon syarat bareng sekotu ekelakoh tapi di luar rangkaian sholat. Semakin kasus sebeda orang kelero menentukan serukun ekocak syarat, sesyarat ekocak rukun. Asa suci dari wudu apa na bajang jong rukun na bajang ruaman tuan. Padahal syarat. Orang nutupin aurat apa na bajang nutup aurat juga rukun na bajang mantuan polan kotu ekelakoh. Salah menentukan antara rukun sareng syarat debuna Ibnu Hajar lam yadurruh maka kak dintolo apa panapa lo afatalakin lo nyebabakin lo sanaba bajang walau min ghairi amiyin senajan bene ikhlas orang awam orang ngerteh orang alim faham dek ka tentang masalah rukun ben syarat tapi aja kerja ka menutup aurat bene syarat ronya mana rukun seumpama padahal abang ngerteh cek syarat pun ampun oneng bahwa syarat itu bukan bagian dari solat sedangkan rukun adalah bagian dari tetap lo apa penapa debun Imam Ibnu Hajar lishtirakihim fi luzumil ityani bihima karena sesemuanya kak dintoh pada kodu ekelakoh sehingga nentoakin kelero antara rukun ekocak syarat atau syarat ekocak rukun kak dinto lo abida aki lo abahaya aki on wali annan niyata fi sholati buniyat ibtidaan ala yakinin ban karena seongkuna niat dalam bajang kak dinto kotu berlandaskan secara ibtidaan kotu berlandasan kepada keyakinan sengkena dalam setaja kon lakona kotu yakinakin kotu iktikatakin bahwa mon se fardu neka fardu mon se sunnat neka sunnat wali annahu laisa fil fardi aktsar min annahu adda sunnatan bi'tiqadil fardi ban karena pole alasannya mon dalam masalah fardu apa-apa melok bahaya ngoba sunnat dak fardu mon ngoba fardu dak sunnat me abahaya mon sunnat ekocak fardu lo apa-apa tapi mon fardu ekocak sunnat lo kengeng engki karena dalam masalah fardu kak dinto banyak orang alaksanaakin ben mesti alaksanaakin senaoseh bahwa bareng seeklako kak dinto ternyata bukan fardu artinya abadi hukum orang kona bengesepo dan kaula panjenengan tangki dalam apareng hukum leloknya banyak lopot repot pada hukum makro pada hukum haram enten cong cak cuman cekan nang bang labang coba nak hukum namong dua pada hukum coba pada hukum becek lo nanto akin apa neka sunat napa neka fardu napa neka haram napa neka makro mon coba ya cak kelakoh mon becek ya kelakoh sekali lo usah celing penapa wajib penapa sunnat lo usah celing mon coba ya dinaakin lo usah celing apa makro apa haram kan dinto hukum orang kona jangan kayak musannif juga sekak dinto dalam masalah menentukan salah menentukan fardo dak ke sunnat dak ke fardo kak dinto lo apa tapi salah menentukan dari fardo dak ke sunnat kak dinto lo kengeng pola na kebanyakan orang kak dinto dalam alaksanaki fardo juga memasuki sunnat kaangkui ekelakoh apon masalah boleh walau alima anna sholata af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi ijmalan jazalahu fi'luha menabi orang kak dinto oneng
bahwa pejeng ria esena adalah perbuatan, wa aqwalun ban esena pejeng ria adalah ucapan. Esena pejeng ria perbuatan, ruku, i'tidal, sujud, julus, sujud boleh, mancung boleh, ruku boleh, i'tidal kan perbuatan Kak Dinto. Wa aqwalun ban juga ucapan pejeng Kak Dinto ese dikir, beda Fatihah, beda dua iftitah, beda takbiratul ihram, beda sorat, beda tasbih, beda sami Allah liman hamidah, beda doa, beda solawat, beda tahiyat, beda salam. Kak Dinto saja adalah ucapan, perbuatan dan ucapan yang dibuka dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bitaslim, dan nanti diakhiri dengan ulu salam. Ini keistina pejeng. Secara global hanya meyakini itu tok tanpa menentukan hukum. Jazalahu fi'luha. Maka lo apa penapa orang sekatika dintoh lo usanan toaki kemase wajib, kemase rukun, kemase farduh, kemase sunat, sepenting pejeng riyah beda kon lakona, beda budabuna. Ada perbuatannya, ada bacaannya yang dimulai dengan takbir dan diakhiri nanti dengan salam tanpa menentukan hukum. Jazalahu fi'luha. Maka kengeng lo apa penapa sekak dinto. Fayastadiru hina idin fin niyati al istihdar al urfi. Maka ketika orang kak dinto deki aniat, maka cukup istihdornya, istihdor secara urfi, aba yang ngakin bahwa aba emot ce aba tepang ngelakona pejeng duhur. Tadi ada niat kak dinto beda niat, beda istihdor. Tabuna ulama niat kak dinto usolli fardhu zuhri, niat kaula pejeng duhur, Allahu akbar. Istihdor nikah de tengah ateh mesit tunga pikiran ngang otak jabe tepang ngelaksana akina pejang duhur nih kenyaman itu kan itu kudu pada beda. Jadi lo gengeng orang kak dito takbir mamung lo ingat apa Allahu akbar tapi pikir kosong kak dito lo gengeng. Di samping ateh adebu, ateh usolli fardhu zuhri, pikiran kudu beda jabe dia ngelakona situng paket pejeng secara global. Lo kudu erinci gembira sujud nggak napa, lo kudu erinci gembira ruku nggak napa, tapi secara global beda dikira beda perbuatannya. Apa nih kenyamanan istihdor. Jadi dalam takbiratul ihram kak dinto tugas dan kula panjenengan nomor situng mau takbir, nomor 2 ngertekakin dalam ateh niat pejeng, nomor 3 mahadir gembira pejeng secara utuh. Ampun kak dinto sedajah tentang masalah iktikad dan kaula panjenengan dalam masalah salat, tentang hal-hal seikelakoh baik arupa aki pejeng secara utuh otabah arupa akin rincian dari rukun-rukun pejeng, hukum kudu oneng dan dalam penentuannya dan kaula panjenengan juga kudu oneng. Wan al-hadi asyara ijtinabu mubtilatis sholati. Syarat sekapeng 11 dari syarat salat sejumlahna 12. Engki kadinto ijtinabu mubtilatis sholati al-atiyati. Kudu aceuin seteja hal-hal seabet talakin dak kepejeng. Al-atiyah deki pembahasa bekal datang. Ki musannif beti bahasa kenapa seabet talakin dak pejeng la kak dintoh dan kaula panjenengan selama salat mulai dari Allahu akbar sampai da assalamualaikum warahmatullah salam pertama nika kudu dan kula panjenengan ajeg cek sampai ngelakonen hal-hal siabet talakin da salat fi jami'i salati dalam setejana mulai dari awal sampai akhir. Falau lam ya'lam bitilkal mubtilati illa ba'da faraghihi minas salati wajabat alaihi al-i'adatu. Mon beda orang lo oneng dak kebitong apa-apa saya apa telah kidak kepejeng pas sampai tome pengelakonen lo oneng orang kak dinto oneng ada ki teng lemare salat
wajibat alaihil i'adah, maka orang nikah wajib abalinin salat. Dan kula panjenengan salat Allahu Akbar, laoning hukum bahwa akuli telo kali berturut-turut kak dinto bisa abetalakin bejeng. Sampai mari akaru orang sebarang belakang bareng. Akuli telo kali berturut-turut tanpa jeda kak dinto bisa abetalakin dak bejeng. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu lid bi panakan nabi kompo ya ba. Cang ustad ring abejeng ya betal kai mon akuli telo kali. Nah ring laoning tekal mari abejeng maka kotu ebelinin boleh bejeng. Kotu eyulangin boleh. Ampun. Na'am law mata qabla ilmihi bitilka fal marju min fadlillahi ta'ala adamu muakhadatihi. Engki sekak dintoh mon lemari abejeng pas oneng maka wajib ngulangin bejeng tapeh dabuna ke musannif mon beda orang sampai mati sekak dintoh sampai mati abek pakun lo tau ke hukum tada ring metepak tada orang abele cek rugeruan aku li telo kali ni ke bisa mebetal tada ring ngebele abe lo tau pakun sampai ki leban apa jeng lengak ni keger-geran malolo maka daerah hukum fal marju min fadlillahi ta'ala maka dabun kay musannif sengkok ngarep ke Gusti Allah kelaban kebelas Gusti Allah pola lo ituntut bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amar ke orang kak dintolo lo oning lo ituntut nang akhirat ma'a wa'dihi ta'ala bi raf'il khata'i wan nisyan serta bedena kelaban dalil cenci dari Allah subhanahu wa ta'ala kangkuy umat kanjeng Nabi Muhammad bi raf'il khata'i wan nisyani kelaban eyang kang buku catatan kelaban eyang kang pencatatan dari catatan amal bagi orang sekelero ben orang selopah kaangkuy umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarap dari kay musannif mantermo kekengenga pengepora dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala seamar loone. Ampun syarat terakhir engki kak dinto sekapeng 12 syarat-syarat salat ma'rifatu kaifiyatiha bi ayya'rifa a'malaha kotu oneng dek kecarana salat. Dadi kotu oneng cak salat ni kebeda takbir, kotu oneng cak salat ni kebeda rukun, cak salat ni kebeda i'tidala aqwalan wa af'alan baik kon lakon searupa pengucap atau kon lakon searupa searupa lelakon kon lakon searupa gerakan maupun kon lakon searupa pengucap wa tartibaha ban kotu oneng urutah kama ya'ti akati deki sebekal jelasakin sareng ke musannif dalam bab masalah rukun salat fa ma'nal kaifiyati tineng maknana cara syarat sekapeng 12 kotu oneng carana asolat napa seiko cak cara seiko cak kaifiyah engki kadinto hiya as-sifatul hasilatu min tarkibil arkan engki kadinto sifat bejeng seehaselakin dari urutan ben runtutan rukun neka seiko cak kaifiyah seiko cak cara na bejeng engki kak dinto kesimpulan dari kon lakon seekelakoh dari pan sepenapan rukun takbir galun mari takbir fatihah mari fatihah ruku mari ruku i'tidal mari i'tidal sujud mari sujud toju mari toju sujud pole pas mancung pole sampai pak kali mon pak rokaat sampai telo kali mon telo rokaat sampai du kali mon du rokaat nek seeko cak carana asolat teti syarat orang asolat kotu oneng de carana asolat. Ampun ngakali tangi moga-moga manfaat sedaja gak dinto. Thumma inna hadhihi syuruta al-ithna asyarah. Kemudian dabunu ke musannif syarat-syarat sebanyak 12 kak dinto
wa furudul ghusli ban pan sepenapan fardona mandi wa furudul wudu'i ban pan sepenapan fardona wudu wa mubtilatihi ban talbattala wudu fi hadzal jadwali kay musannif ampon abadi rangkuman dalam situng jadwal se ampon etoles dalam kitab kak dinto liyashula alal mubtadi hifdzuha mak le gempang ngerteh ben hafal sareng orang-orang para murid pemula otabah para orang-orang se tepan ngaji ben nyari penguningan akatiten kaula panjenengan manter moga papanapa saya juaki ke musannif kak dinto tetia ilmu si manfaat dan kaula panjenengan tetia bahan kaangkui alaksanaki ibadah setepak dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ya rabbal alamin kangkui lebih gampang menabi pada sing agungin ben ngastanen kitab kak dinto bisa mau secara urut mulai dari rukun mulai dari syarat-syarat salat rukun mandi rukun bajang bantal batala bajang dalam situng jadwal ampun rangkum sareng ke musannif jazahullahu khair moga-moga Allah Subhanahu wa taala aparing balesan dak ka kiai musannif sampun aparing kegempangan dak ten kaula panjenengan amin Allahumma amin. Selanjutnya pun badhe masuk ada bab rukun salat wa amma arkanus salati fatis'ata asyarah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayikhina al muslimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna bisri asraril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekadin to dari batan kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.